Hello mga idol, maayong adlaw sa tanan. Okay, so padayon ang pag-update na to sa inyo ha aron makadaog na ta, no? So karong adlaw February 25 na 2026. Adlaw Miyerkules og naata diri kay naaman sad mo diri. Naminaw man gyapon mo. Padayon man gyapon mo moabay, salig man gyapon mo sa atong bagdok lasto or atong big time lasto diri. So sabay yung karon ha. Okay, so good luck sa mga makikupan. Unang lasto na to, palihog kog share ani sa atong video or kining sa atong short video. Natay 6-3 diha, baliha og 3-6 all draw. So lapos ni gunit bagdok 2 PM draw. Og mulusot bagdok na sad 5 PM draw. Untag mulusot pag yun, no? Para pag-abot sa tuang 9 PM draw, maggukod pag yun nato. So untag makatilaw tag 3 hits dire. Kana iskadlaw ba daog tanan ato ang lasto so untag manarget or bisag kaduha lang or bisag kaisa lang gyud hangyo. Basta 2 PM lang mo lagubo kay diha gyud ang ting bagdok sa tong o mo maabot sa tong budget nato, no? Palihog og share ani nga video, isa ray sikreto para masundan ta nimo, i-follow lang ni, i-subscribe lang ni, no, para sa mga next upload na to or kada adlaw at least. So, ambot lang ugma, o siguro di ko maka-upload ugma basig mag-post lang ko, no? Okay, so 6-3 ang ikaduha na tong lasto, special hearing lasto na to ron 0-3 ending og 3 or bisag mamoste og 3, okay na kayo, good na kayo. At least pag mamoste, no, natay chance nga bisag mo rumble or kung ending mas labang maayog na 3 na pulas tumoy katulong numero bintaha kay posible 3 na kung dili lagom og lagom 5 gyud na. Okay, so ang atong ikatulo syempre ampo sad ta mamoste or ending sad ang size. Kaya natin 6-3 nasa tay 0-6 diha nga dalahon o gang ulahig mo kompleto way laing kung dili atong 85 Rumble 5-8. Kana lang daghang salamat. Big good luck sa tanan. Bye-bye.